अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर मुक्तदी खान साहब ने। आप सर को जानते हैं, हम उन्हें उनके अपने यूट्यूब चैनल पे भी देखते रहते हैं और डिफरेंट चैनल्स पे भी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। भाई आपको सलाम, आपके सुनने वालों को सलाम और नमस्ते। थैंक यू फॉर हैविंग मी आरजू जी। सर आज हम बात करेंगे ईरान की, और सुनने में यही आया है, जो न्यूज़ आई है कि ईरान से ऑयल लेने जा रहा है इंडिया। इस न्यूज़ को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, ईरान की क्या इम्पोर्टेंस है इस रीजन में, स्पेशली जहाँ पे हम लोग हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है और बाकी, क्योंकि जो सैंक्शंस लगी हुई हैं उनके बारे में भी बात की जा रही है कि शायद हट जाएं। उसके बाद आपको लगता है कि ईरान आगे बढ़ पाएगा? देखिए, मतलब देर आर मेनी इश्यूज। इंडिया की जो ऑयल पॉलिसी है, अमेरिका के सैंक्शंस और अमेरिका और वेस्टर्न ममालिकों के सैंक्शंस के बावजूद इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करके रशिया के साथ अभी भी वो ऑयल के मामले में ट्रेड कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि एक महीने के लिए मेरे ख्याल से सितंबर या अगस्त में इंडिया की ऑयल परचेजेस रशिया से कम हुए और फिर बढ़ गए। सो इंडिया इज रिस्पॉन्डिंग सिंपली टू द मार्केट, यानी जहां से तेल सस्ता मिल रहा है वहां से खरीद रहा है। एंड इंडिया सेइंग ये हमारे पब्लिक इंटरेस्ट में है, नेशनल इंटरेस्ट में है, तो हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। तो लेकिन ये आर्ग्यूमेंट ईरान के साथ नहीं चली जब 2019 में दोबारा डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस लगाए थे ईरान पर, तो इंडिया ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। सो मुझे लगता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, इंडिया के एटीट्यूड अमेरिका के तरफ वाज मोर पॉजिटिव देन इट इज नाउ। तो मेरे ख्याल से इंडिया वाज विलिंग टू कोऑपरेट मोर विद द यूएस 2019 में बनिस्बत अब 2022 में। अब तो अमेरिका की तरफ से काफी क्रिटिसिज्म भी आता है, सटल क्वाइट, इंडिया की ह्यूमन राइट्स मसले पर। डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में ऐसा कोई क्रिटिसिज्म नहीं आ रहा था, और डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी में काफी ज्यादा पर्सनल ताल्लुकात, खासतौर से हाउडी मोदी को लेकर। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप खुद अहमदाबाद भी गए थे। तो दैट इज वन इशू। तो ये सवाल तो बार बार पॉलिसी सर्कल्स में उठता आया है कि व्हाई डजंट इंडिया एक्सरसाइज इट्स ऑटोनॉमी और कंटिन्यू करें ट्रेड ईरान के साथ, ये अमेरिका। लेकिन जो ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसके लिए अगर 3 मुल्क आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। जो JCPOA से जो विड्रॉ हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका को विड्रॉ किया था, उसके लिए there are 3 countries which are responsible। एक खुद अमेरिका, दूसरा इजराइल, तीसरा सऊदी अरब। तो ये तीनों मुल्कों के वजह से ईरान के ऊपर दोबारा JCPOA को कैंसिल करके सैंक्शंस लगाएंगे। और ये तीनों मुल्क ईरान की मिडल ईस्ट पॉलिसी से बहुत परेशान है। ईरान इज नाउ द बिगेस्ट, छोड़े आप, परहैप्स द ओनली सपोर्टर ऑफ हमास उस रीजन में। कतर पैसे देता है लेकिन किसी और तरीके से सपोर्ट नहीं देता है। ऑफ कोर्स हिजबुल्लाह है जो ईरान का सबसे बड़ा प्रॉक्सी है, और ये दोनों इजरायली इंटरेस्ट को थ्रेटन करते हैं। और सऊदी अरब के खिलाफ हुतीस को उन्होंने काफ़ी मदद की। ईरान ने डायरेक्टली भी अटैक किया है सऊदी अरब पे, तो सऊदी अरेबिया खुद। तो ये 2 मुल्क मिडल ईस्ट के तो बहुत ही डिटर्मिन है कि ईरान विल नॉट बी अलाउड इन। ईरान को ज़्यादा पैसे बनाने की ज़रूरत। और इंडिया के इन तीनों मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे हैं। अमेरिका के साथ क्वाड में है, अमेरिका के साथ तकरीबन I2U2 में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी है, सऊदी अरेबिया के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हैं, और इसराइल के साथ तो है ही। तो इंडिया हैज टू प्ले द सेम गेम जिस तरह वो रशिया के साथ और अमेरिका के साथ खेल रहा है, यानी प्लेइंग विद बोथ पार्टनर्स। मिडल ईस्ट में ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इंडिया हैज टू प्ले विद सऊदी अरेबिया एंड ईरान, विद इजराइल एंड ईरान, विद UAE एंड ईरान। तो देखिए आप, इंडिया के लिए इट्स लाइक सेइंग कि टाइट रोप वॉक, हर सिचुएशन में इट्स अ टाइट रोप वॉक, मेंटेनिंग अ बैलेंस। तो वो इज अ जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जिसमें इंडिया इज ऑपरेटिंग। लेकिन इंडिया के काफी ताल्लुकात है। मैं देख रहा था 2012 में भी तकरीबन उसी किस्म का स्टेटमेंट था मिडल ईस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और 2019 में भी वहां से शुरू होता है कि हमारे ईरान के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात है। अगर इंडिया का पार्टीशन नहीं होता तो इंडिया वुड हैव शेयर्ड अ बॉर्डर।
اور ایک ایشو بہت بار بار ہر اسٹیٹمنٹ میں آتا ہے کہ ریجنل کنیکٹیوٹی. تو آپ جو چابہار پورٹ کو لے لیں, جو ایکچولی آپ کے گوادر پورٹ سے زیادہ دور نہیں ہے, میرے خیال سے 100-150 کلومیٹر دور ہی ہے. تو چابہار پورٹ ہیز بیکم ویری کریٹیکل فار انڈیا. اٹ گیوز انڈیا ایکسیس ٹو افغانستان, اٹ گیوز انڈیا ایکسیس ٹو پورا سینٹرل ایشیا. تو اگر انڈیا کا ٹریڈ اور وغیرہ بڑھے, اور اگر انڈیا ڈیسائڈس ٹو سے have a military base in Afghanistan, تو چابہار پورٹ will be critical for India to trade. خاص طور سے ٹریڈ کے لیے انڈیا خاص طور سے سینٹرل ایشیا سے اور خود ایران سے ٹریڈ کرنے کی کوشش. اور چابہار پورٹ پہ جو I'm not sure کہ پورا پورٹ, but some part of it is actually developing by Indian businesses, Indian subsidiaries وہاں پہ جا کر اس کو بلڈ کر رہے ہیں اور ڈیولپ کر رہے ہیں, اور کافی ٹریڈ ادھر سے جانے لگا ہے. تو انڈیا کے ساتھ یوں کہیے کہ ایک قسم سے جیسا کہ چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, یہ انڈیا کا چھوٹا سا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے ٹورڈ سینٹرل ایشیا. تو انڈیا کی کنیکٹیوٹی تھرو سینٹرل ایشیا بن جائے گی تھرو چابہار. بٹ ایک تو ایک امریکہ کا وہ ایشو ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایران نے کشمیر کے کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس چینج پر بھی ایک نیگیٹو بیان دیا, جو تھوڑا سا اپسیٹ کیا تھا انڈین منسٹری. بٹ انڈیا اینڈ ایران ہیو کنٹینیوڈ ٹو مینٹین. اس کی ایک انٹرسٹنگ علامت ہے کہ جب انڈیا کو کسی ملک کے فارن منسٹر وزٹ کرتے ہیں, ان سب کو پرائم منسٹر مودی کے ساتھ میٹنگ کی کیا کہیے چاہیے, وہ بینیفٹ نہیں ملتا. مطلب لائک گیونگ دا فارن منسٹر بگ اسٹیٹس, مودی سے ملنا. تو جب ان کے جو ایران کے جو فارن منسٹر ہے حسین امیر عبداللہیان, لمبا سا نام ہے, حسین امیر عبداللہیان, جب وہ انڈیا گئے تھے جون میں, تو ان کی ملاقات تو جے شنکر سے ہوئی, لیکن ان کی ملاقات نریندر مودی سے بھی ہوئی. تو پرائم منسٹر نے ایکچولی ٹویٹ بھی کیا اس کے تعلق سے کہ میری ملاقات ہوئی اور ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, اور ہم ریجنل اور ملٹیپل ایشوز پہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. انڈیا نے 2019 کے بعد ایک ویکسینز کا پروگرام شروع کیا تھا افغانستانیوں کے لیے. تو اس میں ایران کی بہت مدد تھی ٹو ایکچولی ڈیلیور دا ویکسینز. ناٹ اونلی دیٹ, ایران میں جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کو بھی ویکسینز انڈیا نے پرووائڈ کی تھی. تو اٹ از این ایگزامپل آف اے اسمال ہیومینیٹیرین کوآپریشن نا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چابہار پورٹ کے تھرو ٹریڈ کوآپریشن ہو رہا ہے, اور پھر یہ ہیومینیٹیرین ایڈ بھی اس میں بھی ایران کوآپریٹ کر رہا ہے. تو انڈیا کے یو کین سے کہ ملٹی ڈومین کوآپریشن کے پوٹینشیل ہے ایران کے ساتھ, اور انڈیا وانٹس ٹو مینٹین دیٹ ریلیشن شپ. اور اٹ آلسو مطلب کمپلیکیٹ تو کرتا ہے گلف کے ساتھ تعلقات, بٹ انڈیا سیمس ٹو بی مینیجنگ اٹ. نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ انڈیا کے علاوہ, یعنی اگر ہم صرف ایران کو دیکھیں تو ایران کی امپورٹنس کیا ہے اس ریجن میں. ساتھ ساتھ ہم سعودی عرب کو دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ جن کے ٹرمز ہیں وہ تھوڑا سا لوگ ہچکچاتے ہیں, تھوڑا سا سائڈ پہ ہوتے ہیں ایران کے ساتھ دوستی کرنے میں, خاص طور سے اگر ہم پاکستان کی بات کریں ایسے, کیونکہ ان دونوں کنٹریز کی آپس میں نہیں بنتی, ایران اور سعودی عرب کی. دیکھیے آپ, اردو میں 2 لفظ ہیں, امیر اور رئیس. سعودی عربیہ امیر ہے, ایران رئیس یعنی ڈیپتھ ہے. تو آپ جن کے بعد سینچریز سے دولت ہوتی ہے نا, ان کے آپ گھر گئے تو یو ول سی یہ 200 سال پرانی چیز ہے, یہ 300 سال پرانی چیز ہے, اس کی اتنی قیمتیں ہیں, ہمارے پاس زمینیں پڑی ہوئی ہیں بہت زمانے سے. مے بی دے آر ناٹ پروفیٹیبل بٹ دے ہیو ایسٹس, رائٹ. ایران اس طرح کا ملک ہے. سعودی عرب کی ہر چیز از نیو رچ, ہر چیز ابھی نہیں, مڈل ایسٹ میں جا کے بزنس کیا, پیسہ کمایا, اس طرح کا امیر ہے. تو واٹ اٹ ڈز اٹ گیوز سعودی عربیہ اے لاٹ آف ڈسپوزیبل انکم. دے آر کیش رچ کنٹری, تو وہ انویسٹ کر سکتے ہیں, اور آئل کے وہ کنسیشنز بھی آپ کو دے سکتے ہیں. اور کیونکہ سعودی عربیہ ہیز مور اور لیس اٹیچڈ اٹسیلف ٹو امریکہ پچھلے سالوں سے, ایسا کوئی رجیم پیدا نہیں ہوا جس میں سعودی عربیہ پر سینکشنز وغیرہ لگائے گئے. ہو سکتا ہے کہ اب
اب شاید اس طرح کی ڈسکشنز ہو سینٹ میں، لیکن پہلے کبھی نہیں ہوئے اس طرح کی بات. لیکن ایران پر تو زمانے سے 1980 سے پہلے تو جنگیں بھی ہوئی ہیں، سینکشنز بھی ہے. اس کے باوجود، یہ سارے سینکشنز وغیرہ کے باوجود، ایران از ون آف دا ٹاپ 15 یا 20 اکانومیز ان دا ورلڈ. سینکشنز کے باوجود، رائٹ. ایران کے آئل ایکسپورٹ پہ اتنے ریسٹرکشنز ہے، اس کے باوجود ایران از ڈوئنگ ویل. ایران از اے بگ کنٹری، تقریباً 80 ملین کی پاپولیشن ہے، تقریباً سعودی عربیہ سے 2.5 گنا زیادہ. اینڈ اٹ از اے ویری رچ کلچر. اور اس کی سینکشنز کی وجہ سے ایک انانٹینڈیڈ پازیٹیو کانسیکوینسز یہ ہو گیا ہے کہ کئی چیزوں میں ایران ہیز بیکم آٹونومس اینڈ انڈیپینڈنٹلی ڈیولپڈ. تو فار ایگزامپل ایران کے پاس کوئی ایسے خاص ایئر فورس نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ ہوائی جہاز خرید سکتا ہے، نہ ہوائی جہاز کے پارٹس خرید سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایران کی جو اگر آپ ایران جائیں تو پلیز ڈونٹ فلائی ایرانین ایئر لائنس یا کسی، کیونکہ ان کے پاس وہ کینیبلائزیشن کرتے ہیں، وہ پرانے پلین سے پارٹس نکال کر یا اسمگل کر. سو دے ڈونٹ ہیو این ایئر فورس. لیکن اس کے بدلے انہوں نے انمینڈ ایئر کرافٹ بہت زبردست بنا لیے ہیں. ابھی جو یوکرین کی جنگ میں جو ڈرونز استعمال کر رہا ہے رشیا، سب کا کہنا ہے کہ وہ ایرانین ڈرونز ہیں. ایران از ڈینائنگ اٹ بٹ دے آر پلئنگ ہیوک. تو ایران ہیز ڈیولپڈ اٹس اون ٹیکنالوجی. اس کے بھی میزائلس ہیں، بیلسٹک میزائلس اس نے ڈیولپ کی ہوئی ہیں. تو ایران ہیز بیکم اے ریجنل پلیئر وتھ لاٹ آف انٹرسٹنگ کانسیکوینسز. تو جیسا امریکہ کے سارے بیسز ہیں مڈل ایسٹ میں، ایران کے پراکسیز ہیں. تو خاص طور سے شیعہ پراکسیز عراق میں ہے، حزب اللہ تو آپ جانتے ہیں، اب یمن میں ہوتیز ہو گئے ہیں. ایران ہیز 3 or 4 پراکسیز، لیبیا اور صومالیہ، نارتھ افریقہ میں بھی. تو اس طرح کے 10-15 پراکسیز سے ایران از ایبل ٹو پروجیکٹ پاور ان دا ریجن، جو اور کوئی دوسرا ملک نہیں کر سکتا. مطلب ٹرکی کوشش کر رہا ہے، بٹ ٹرکی does not have the same reach جتنا ایران کے پاس ہے. اسرائیل کے پاس فائر پاور ہے، مطلب ایئر فورس ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہے، بٹ اٹ ڈز ناٹ، اینڈ اٹ ہیز اے ویری گڈ انٹیلیجنس نیٹ ورک، لیکن ایسا ملٹری پوزیشننگ نہیں ہے کئی ملکوں میں. تو اس سے یہ ہو گیا ہے کہ امریکہ کے لیے بھی پرابلمس کریٹ کیا ہوا ہے، سعودی عربیہ کے لیے. تو ایک یہ اسٹریٹجک ایشوز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یورپ میں وغیرہ میں ابھی بھی ایران کی کیا کہ یہ سافٹ پاور از ویری ہائی ان اسپائٹ آف ایوری تھنگ. یہ سلمان رشدی کی وجہ سے، کیس کی وجہ سے، فتوے کی وجہ سے کافی تعلقات خراب ہوئے. بٹ یورپینس آر ایگر ٹو ٹریڈ اینڈ پارٹنر وتھ ایران. ایران کین بیکم دی آلٹرنیٹیو ٹو رشیا فار انرجی یورپ کے لیے. سو ایران ایک یوں صاف کہہ سکتے کہ ریجنلی مڈل ایسٹ اور 3 ریجنز کے لیے، مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ جو مینا ریجن کہتے ہیں، مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ، سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا، یہ 3 ریجنز کے لیے اٹ از این ویری امپورٹنٹ کنٹری. فار مینی ریزنس ہم لوگ آج کل اس کو ساؤتھ ایشیا میں نہیں گنتے ہیں، لیکن اگر آپ ساؤتھ ایشیا کو ایران سے لے کے میانمار تک ڈیفائن کریں تو اٹ ول بی انڈیا چائنا کے بعد اٹ از اے میجر پاور along with پاکستان ان دا ریجن نا. تو ایران کے لیے بھی اٹ از ویری انٹرسٹنگ ٹو لک ایسٹ. ایران کا پورا پیوٹ ٹو ایشیا ابھی نہیں ہوا ہے، پیوٹ ٹو دا ایسٹ نہیں ہوا ہے. اٹ از اسٹل لکنگ ٹو دا ویسٹ فرام اے ہاسٹائل پرسپیکٹو. اور آج کل کے جو تعلقات ہو رہے ہیں ایران کے، جو پروٹیسٹ وغیرہ مہسا امینی کو لے کر، اس سے بھی ذرا انڈیا ول پروبیبلی ویٹ ٹل اٹ اسٹیبلائزز بیفور ٹیکنگ اینی میجر اسٹیپ. بالکل صحیح سر. ساتھ ساتھ یہ بھی ہے نا کہ اگر سینکشنز ہٹ جاتی ہیں ایران پہ سے، تب آپ کیا بدلاوا ایران دیکھیں گے، یا کیا وہ بہت زیادہ آگے بڑھ سکے گا؟ کیونکہ بہت سارے وہ حجاب کو لے کر اور کیا کنٹروورسیز بھی ایران میں چلتی رہتی ہیں. دیکھیے، مجھے نہیں لگتا کہ بائیڈن کہتے رہیں گے کہ آئی وانٹ ٹو گو بیک انٹو JCPOA، کیونکہ دیٹ واز ون آف ہز پرومسز، الیکشن پرومسز. لیکن اگر آپ نیتن یاہو پرائم منسٹر بن جاتے ہیں اسرائیل کے، تو امریکہ پہ اتنا دباؤ رہے گا کہ آئی ایم ناٹ ویری شیور کہ بائیڈن فارن پالیسی اتنی آزادی سے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں
जहाँ पे इजरायली मफाद का सवाल उठता है। तो आई थिंक नेतन्याहू का इलेक्शन परफॉर्मेंस इसराइल में हैज क्रिएटेड फर्दर प्रॉब्लम फॉर ईरान JCPOA को लेकर। लेकिन अगर हम और जो कंसेशंस अमेरिका डिमांड कर रहा है कि वो IRGC के खिलाफ भी सैंक्शंस लगे हुए हैं ना, तो वो उस पे अटकी हुई है बात करंटली कि IRGC इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। और मुझे लगता है कि वो जो कंडीशन अमेरिका ने लगाई है उससे साफ लगता है कि अमेरिका इज डिलेइंग लिफ्टिंग JCPOA सैंक्शंस, नॉट ईरान। तो अगर हम ये तय कर लेते हैं कि आइंदा 5-6 महीने में अगर ईरान के JCPOA के साथ वो रीइंस्टॉल हो जाता है और सैंक्शंस लिफ्ट हो जाते हैं, तो ईरान बहुत तेजी से ग्रो करेगा एट द एक्सपेंस ऑफ रशिया। इट विल बिकम अ मेजर सप्लायर ऑफ गैस। इंडिया को भी तेल पहुंचाएगा और यूरोप की तरफ भी, बट इट विल आल्सो बिकम ए मेजर ट्रेड पार्टनर फॉर यूरोप। तो यूरोप का जो रिसेशन का प्रॉब्लम है वो दैट कुड बी एड्रेस विद मैसिव ट्रेड विद ईरान। और तीसरी चीज ये है कि ईरान अब ऐसी पोजीशन में आ गया कि इट कैन इवन एक्सपोर्ट वेपन्स एंड आर्मामेंट्स, मतलब ड्रोन्स की फील्ड में वो इट्स बिकमिंग वेरी गुड। सो ईरान के लिए तो मुझे लगता है कि इट इज क्रिमिनल फॉर ईरान टू नॉट डू इट्स बेस्ट टू गेट बैक इनटू द इंटरनेशनल सिस्टम। सिर्फ एक हेजिटेंसी है, वो है रिजीम की। तो जिस तरह से उन्होंने वो सख्ती से जो उनकी व्हाटएवर दे वांट टू कॉल इट, इस्लामिक कह लें, ये वो कह लें, जो भी वो जो आइडियोलॉजी है उनकी, मैं इस तरह के रिजीम्स इस्लाम को बदनाम करते हैं और मुसलमानों को डम से डम्बर बनाते हैं, लिटरली। ठीक है, औरत के बाल थोड़े से दिख गए तो उसको मार डाला, ये कौन सा इस्लाम? सो वो एक चीज विल बी ए रुकावट फॉर इट्स एक्सप्लोसिव ग्रोथ, खासतौर से गिवन सऊदी अरेबिया का लिबरलाइजेशन, इतना लिबरलाइज होने लग गया है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया माइट एक्चुअली एंगेज यूरोप मोर कल्चरली अब। तो ईरान अगर रिलीजियसली कंजर्वेटिव रहता है, then it will not be able to open up itself fully for tourism के लिए, मिसाल के तौर पे। पहले तो बहुत मॉडर्न था सर ईरान, पहले तो ऐसा नहीं था 60s में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आप इंटरनेट पे जाके गूगल में आप टूल्स में जाके यू कैन एडजस्ट द डेट्स कि कब से कब तक सर्च करना है। तो आप 70s में सर्च करें, अगर आप 70s में सर्च करें तेहरान को और काबुल दोनों को टेस्ट करें, तेहरान, काबुल और कायरो, बेरूत को देख लें, तो दे ऑल लुक लाइक पेरिस। उनके कल्चर, उनके एनवायरनमेंट वेरी वेरी वेस्टर्नाइज्ड। और फिर ये जो इख्वान अल मुस्लिमीन के टाइप का, फिर ईरान के ईरानियन रेवोल्यूशन, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद सोसाइटीज बहुत तंग और कंजर्वेटिव हो गई हैं और उनके इंटरनेशनल मसाइल भी बढ़ने लग गए उसके बाद से। अदरवाइज ईरान वाज लाइक अमेरिका की डार्लिंग थी ये वो, तो इन द 70s। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान विल गेट बैक टू दैट पीरियड सो सून, बट इट कैन ब्रिंग अबाउट ए बैलेंस, यू नो। पब्लिक में थोड़ी फ्रीडम भी दे दें आप, और लेट द मुल्लास प्रीच भाई, जैसे अमेरिका में बहुत है। अमेरिका में अगर आप जाके देखें, यूट्यूबर सबसे ज्यादा जो मुस्लिम है सारे के सारे मुल्लाज ही है। हाँ, तो फ्रीली वो बोलते हैं और फ्रीली लोग उनके साथ जाते हैं, किसी को लाठ चलाने की जरूरत नहीं है, मोरालिटी पुलिस की जरूरत है, आजादी है, आप जिनको देखना है देखें। तो दैट इज व्हाट ईरान शुड परस्यू। ईरान की जो क्राउड है सोफिस्टिकेटेड है। आपको पता है हमारे पास ईरान के कई स्टूडेंट्स हैं, PhD स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, और सब साइंटिफिक, मैथमेटिकल, एनवायरमेंटल साइंसेस में। सो इट हैज मतलब ईरान के शहर, एक एक शहर में इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो सारी अरब दुनिया में पूरी मिलाए तो भी नहीं मिलेंगे आपको। सो इट इज वे अहेड इंटेलेक्चुअली, कल्चरली, साइंटिफिकली भी। तो ईरान के ऊपर ये जो ठप्पा पड़ा हुआ है इंटरनेशनल आइसोलेशन का, वो हटा दें तो इट्स लाइक अ रॉकेट, इट विल ग्रो सिग्निफिकेंटली। सर ये बात कहाँ तक जी? पाकिस्तान का भी फायदा हो सकता है, बिकॉज यू शेयर अ बॉर्डर, यू कैन ट्रेड,
स्टूडेंट्स को आप ईरान भेज सकते हैं पढ़ने के लिए, ईरान के स्टूडेंट्स आपके पास से आ सकते हैं। सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी, आपके ख्याल से ये बात कहाँ तक सही है कि जिस भी इस्लामिक कंट्री ने रिलीजन को इस्तेमाल किया ज्यादा अपने कंट्री के अंदर गवर्नमेंट चलाने के लिए व्हाटएवर, तो वो पीछे की तरफ ही गई है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो या पाकिस्तान? देखिए, एक प्रॉफिट के एक कंपेनियन हुआ करते थे जिनका नाम था अबू जर। उनको कहते हैं द फर्स्ट मुस्लिम सोशलिस्ट कहते हैं। तो अबू जर गफारी, बिल्कुल अबू जर गफारी। उन्होंने जो फिफ्थ कैलिफ थे, उन्होंने बहुत बड़ा पैलेस बनाया था, घर बार बनाया था सीरिया में, शाम में। तो उनको कहा कि भाई अगर आप अपने पैसों से बनाए हो तो ये इसराफ है, एक्स्ट्रावेगेंस है, अगर ये आप गवर्नमेंट के पैसे बनाए थे तो ये करप्शन है, वायलेशन। तो there is another way of talking about Islamic values which are pro-public. समझे आप, equality of wealth. तो अबू जर was talking about an equality of wealth distribution. कौन सा इस्लामिक मुल्क equality of wealth advocate करता और कहता है कि हम, तो इन्होंने 4-5 लिटमस टेस्ट बना दिए हैं, सिंबल्स। बाकी सब कुछ भी करें, बस औरतों के ऊपर बुरखा पहनाए। बास कंट्रीज इंटरेस्ट बैन करने चले जाते हैं, दैट इज द सेकंड स्टेप, बट द फर्स्ट स्टेप इज सिर्फ औरतों पे, उसके बाद अलावा कुछ भी नहीं है। अफगानिस्तान हैज वन एक्स्ट्रा स्टेप कि उनको पढ़ाई भी ना, उनको जाहिल बना दिया। औरतों को जितना जाहिल रखे वो उतना इस्लामिक सोसाइटी। तो दिस इज नॉट इस्लाम, सो वी शुड नॉट कॉल देम इस्लामिक सोसाइटी। दीज आर दखयानुसी बैकवर्ड सोसाइटीज। और क्योंकि ये बैकवर्ड, इमेजिन ए बैकवर्ड सोसाइटी विच इज मूविंग फॉरवर्ड लुकिंग बैकवर्ड्स। तो ये जा रहे हैं बैकवर्ड्स और समझ रहे हैं कि दे आर गोइंग फॉरवर्ड। तो जाहिर है वो जितना बैकवर्ड जाएंगे उतना ही बैकवर्ड्स रहेंगे वो। तो ये सारे मुल्क जहां भी इस्लामिक गवर्नमेंट के नाम पे लोगों ने पावर में आए हैं, आप वहां प्रॉब्लम्स देखें। आप वेस्ट बैंक और गाजा को कंपेयर कर लें। वेस्ट बैंक में सेक्युलर डेमोक्रेटिक सोसाइटीज है, गाजा में हमास है। अगर आप फलस्तीनी होते तो वेयर वुड यू लाइक टू लिव? क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितना फर्क है देख ले आप गाजा में। बट बिकॉज ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी, उनकी जो पॉलिसीज है आर वेरी डिफरेंट ऑफ द टू पैलेस्टाइन्स। और फिर आप उसकी बात ले ले, पाकिस्तान को खुद देख लें आप। अगर आप इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी इंप्लीमेंट करें तो यू विल बी कंप्लीटली आइसोलेटेड दुनिया से। फिर किससे करेंगे? फिर फ्लड्स के बाद से पैसे मांगेंगे। कौन से इस्लामिक कंट्री आपकी मदद के लिए दौड़ रही है? सो आई हैव, मतलब मैंने इस पे किताब भी लिखी है, इस्लाम एंड गुड गवर्नेंस। जब मैं इस्लाम को देखता हूँ तो देयर इज सो मच इन इस्लाम व्हिच इज प्रमोटिंग कंपैशन, इक्वालिटी, प्लूरलिज्म, टॉलरेंस वगैरह। वो वैल्यूज तो नहीं आते, बस यही। क्योंकि ये जो रिजीम्स हैं दे आर अथॉरिटेरियन, इंस्टिंक्टिवली अथॉरिटेरियन है, समझे? मुसलमानों vision of good government is the second caliph, benevolent authoritarian. ये है उनका। जब भी कोई benevolent authoritarian दिखता है बड़े खुश हो जाते हैं, you know, but that is not the way. इतनी historical evidence है आपके societies which are democratic and open, they are doing phenomenally well. आप नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया को देख लें, आप इंडिया पाकिस्तान को देख लें, जहां आप हर कॉमन सोसाइटीज, whichever society is more open, they are doing better. मैंने एक किताब है MIT के एक प्रोफेसर, Why Nations Fail कहकर किताब है, अजीमोग्लू की और रॉबिन्सन की किताब है, काफी मोटी है। मैंने उसका एक्चुअली कॉन्वर्सेशंस पर रिव्यू किया है 8-10 मिनट का, वहां जाके देखे, एंड दे मेक इट वेरी क्लियर कि वो सोसाइटीज जो अपनी आवाम से पैसे लेते हैं, गवर्नमेंट्स खींचते हैं, एक्सट्रैक्शन, वो सोसाइटीज बैकवर्ड हो जाते हैं। और वो सोसाइटीज जो अपने आवाम को आज़ादी देते हैं और इन्वेस्टमेंट्स देते हैं, वो सोसाइटीज सक्सेसफुल होती है। तो ये जो इस्लामिक हुकूमतें हैं, दे आर एक्सट्रैक्टिव सोसाइटीज। इवन जहाँ पे तेल वगैरह है, यू नो, आप ये गल्फ वगैरह के पास देखें आप, उनका भी डेवलपमेंट इज सिंथेटिक डेवलपमेंट। इनफैक्ट गल्फ में से अगर आप इंडियंस को निकाल लिए तो फिर वो वापस कैमल भी नहीं चला सकेंगे अब।
You just take out interest निकाल दे, उनको कोई मैनेज ही नहीं कर सकेंगे वो कोई भी सिस्टम जो वो खरीद रहे हैं पैसों से. So it is मतलब मैं मजाक से कह रहा हूँ लेकिन इट्स क्वाइट सीरियस कि अगर आप कहीं भी चले जाए गल्फ में, दुबई, इधर उधर, you'll find Indians running everything for them. So it is indigenous capabilities develop नहीं की इन लोगों ने. आपकी कैमल चलाने की बात से मुझे वैसे एक कोई न्यूज याद आई, काफी पुरानी है. उमर शरीफ जो हॉलीवुड के एक्टर होते थे, तो उनके लिए लिखा हुआ था कि आई थिंक लॉरेंस ऑफ अरेबिया मूवी में उनको ऊंट चलाना था, तो वो कैमल नहीं चला पा रहे थे, तो लिखा था कि पुअर अरब को जो है वो कैमल चलाना नहीं आता. तो इस तरह से कुछ लिखा था. वेरी फनी, मुझे बड़ा मजे का लगा वो कमेंट. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इनको कैमल चलाना आता, अक्सर को नहीं आता. थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. बहुत थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.